Ta, 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 tar. He vuelto. Ta, 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 tar. Tar, tar. He vuelto. A ver si estás en vivo, efectivamente. ¿Te escuchas tú? Lo verifico al tiro. Voy a hacer esto para que no se escuche doble. Sí, te escuchas. Muy bien, gente. Un placer estar aquí. Para los Nuevamente. que vayan entrando, por supuesto, bienvenidos. Pero como estamos recién empezando, sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda parte, ¿no? De lo que es Mass Effect 2. Estoy acompañado por el siempre cálido, humorístico y generoso Carita de Sean. Pues muchas gracias por esa presentación. La verdad que ansioso de empezar el directo por usted y ver qué nos depara la historia de Mass Effect. Bueno, lo que concierne el día de hoy es continuar la historia, ¿no? Que lo dejamos en la nave Normandía con el comandante Shepard. Y bueno, seguiremos el trayecto de lo que es esta historia de ficción. Y bueno, démosles a ello, ¿no? Vamos a por esa historia, gente. Empezamos. ¿Cómo has estado, Great Edition? ¿Cómo estuvo tu día? Pues bastante ajetreado, la verdad. Fui a comprar cosas, suministros, porque hoy día empecé a comer sano nuevamente. Ah, Y bueno. sí, sí, sí. Bueno, no compré tantas cosas, sino que compré yogur, plátano, Mm. cosas sin azúcar y cosas así sanitas. De hecho, ahora me estoy tomando un batido de capuchino sin azúcar. Espectacular. ¿De estos de caja o te preparaste tú? No es todo de caja. Ay, uy, costó muy caro. 1500 la caja grande. Ay, no, no, pero todo el conjunto de provisiones que No fuiste a... tanto, compré creo que 16 yogures ¿Ya? y esta caja y me salió 5004. Hostia, muy bien, ¿no? Sí, sí, y más los plátanos, 6000. ¿Cómo se llama el protagonista? Shepard, el Shepard. nombre en sí no me acuerdo cuál es, pero la verdad es que como que se omite, así que Ah, ya. comandante Shepard nomás. El Shepas. El Shapash. El Shepas. Que me tomé la leche ahora porque. Ah, Ah, bueno. bueno. Yo Porque aquí, ya aquí había estoy acostumbrado. con mi botellita confiable de agüita, así que... Ah, yo ya tomé mi suministro de agua de 3 litros ya, así que. Siempre hasta ahora estaba acostumbrado a comer mi galletita, mi pan, pero ahora. No sé. Bueno, por mientras estamos conociendo lo que es la nave Normandy, porque es lo que me faltaba completar el último episodio. Lamentablemente el sueño y el cansancio, ¿no? También de Era muy estar tarde. en... Sí, la verdad que sí, eran un cuarto para las 2. Eran las 2:13 por ahí. Mm. Así que tuvimos que parar, pero lo que es hoy nos tiraremos largo y tendido lo que es el reconocimiento de la nave, ¿no? Sí, sí. Te dan mucho apoyo, se vienen 12 horas. Ojalá mi play aguante y no estalle, ¿no? Ojalá, ojalá. Se calentará mucho la Play. Es que igual estamos de noche, entonces, ¿sabes qué? Para que igual, porque estoy agarrando un poco de calor, voy a abrir la ventana mejor porque Te van a entrar zancudo, es un costo que debo pagar. Para estar a gusto. Chivo, yo estoy gordito, entonces el culo gordo me asa. Esto es el ala de la tripulación. Ujú. Uy, ¿quién es este weón? Commander Shepard,
the hero of the Citadel. El You did cocinero. humanity proud that El day. cocinero. As Sergeant Rupert Gardner here. Tenés que How ver can I be of Kimetsu. service? ¿Ah? Tenés que ver Kimetsu. Hoy sí, es que hoy día vi Yeah, el, me es el, too. el, But have you el ever tried short to que te prepare a envié decent y meal with no sé, military weón, la batalla provisions? se veía terrible I'm good, frenética. but I'm no Sí, miracle sí, sí. worker. Taking down the collectors Puede que is hoy going to día be rough business. te pongamos bueno. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Bien. ¿Qué te voy a ayudar? What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. No, pero... If I head that way, I'll Dámelo. keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is Ojo, un probably calvo. standard fare for those Mhm. namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Es que en este sentido, por este juego va a ser largo porque mira, tengo que hablarle a este weón. Investigar quién es. ¿Cuántas horas dijiste que tenía? Mira, el primero, el Mass Effect 1, me lo pasé casi en 40, así que este yo creo que mínimo 60. Hostia. Así que tenemos Mass Effect para rato. De locos. Imagínate, el primer directo, ¿cuánto fue? ¿2 horas? 2 horas, sí, sí. 2 horas con 22 minutos. Más o menos. Así que, muy bien. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's ¿Es hub, lento el juego but I'm o...? also the Si tú quieres que sea lento, va a ser lento. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all Es que, por clean and running. ejemplo, si te mandan como un planeta o una ciudad en donde tenés que desarrollar una principal, tú estás ahí Ya. haciendo la principal, pero de repente veis, no sé, po, que un weón está hablando y ahí te sale una secundaria. Vas haciendo esa secundaria y te encontrás a otro tipo que te da otra secundaria. Entonces por eso se van añadiendo en la agenda. So the man Muy cleaning bien. the toilets is also preparing the meals. I wash my hands most of Yo ahora the voy a intentar time. pasarme la This ain't no la luxury historia de... liner. You have to pull your own weight Del in a Spiderman. Cerberus vessel, Sí, sí. and I catch what Los falls DLC más through que the nada. cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads Hoy hay un video que yo soy adicto, que es, ¿cachai los State of Play que hace Play? ¿Cómo? ¿Cachai sí. lo? Sí. Ya, el tema es que para promocionar el Ghost of Tsushima hicieron uno. Y es muy bueno el video, estoy adicto a él. Por la forma en que Oye, promocionaron el juego. Y yo, Juan estaba jugando Sifu. ¿Cómo? Estaba jugando un juego que se llama Sifu. Oh, se ve muy bueno. Sí. Los gráficos son interesantes. Y ¿cómo se llama esto? Es un indie. ¿Sí? Creo, sí. Pero No se creo cortaba. que... ¿Cómo se llama este juego? Bueno, este es muy viejo, no tiene nada que ver, pero al Jackie Chan. De Play A mí 1. me hizo acordar a un juego de Play 2 que lo hizo Jet Li. Jet Li, Era como lo mismo del Shifu y del Jackie Chan, pero en vez de ocupar botones para pegar, tú ocupabas los análogos para pegar. Tú tenías que direccionar hacia los enemigos y el Jet Li pegaba. Era muy raro, pero se ve muy bueno, es el Shifu. What's this area of the ship? Y al Estaba ser viéndolo indie, aquí en la... ¿no son más baratos o eso no tiene Sí, que ver? po. Yo lo estaba viendo ahí en la Play Store y está a $30. Mm. Igual está más o menos barato, ¿eh? Sí, es que como indie. Commander Shepard, I watched the Normandy Oh. crumble with you on board. It's good to see Pero, you. ¿tú cachaste de qué iba? ¿El Sifu? ¿Eh? I'm shocked. No, la verdad You're que no. serving on a Cerberus vessel? Ya, Surprising, even to me. Yet, al tipo, unos tipos mataron al papá del protagonista. Y lo que consiste el juego es que tú tenés que ir vengándote de los tipos que mataron a tu papá.
Ya. y vais pasando por etapas y todo el tema. Do you have everything you need? Y I believe so. el tema es que tiene una particularidad que no sé si viste la esquina superior izquierda que salía como la edad. Everything missing were my private Es que en verdad no lo vi I muy por even had a encima, como bottle que of lo puse de service fondo ice más que nada. brandy that I was saving Oh, for pero a es que es muy special bueno, occasion. tío. El tema es que si perdís vais ganando edad. Por ejemplo, no sé, pues creo que si te mata un enemigo hay una calaverita al lado de la edad que, Ya. que es el multiplicador de la edad que vais a obtener. Por ejemplo, si la calavera tenéis 4, la próxima vez que mueras y And we have reaparezcas, much larger te va a Ya. sumar 4 años de la edad. Hostia. Y el tema es que es un pro y un contra. Si tenéis más años, que creo que el máximo es 75, vaya a pegar más fuerte, pero vaya a tener poca resistencia a los golpes, entonces te matarían como de una. Doctor, you've Pero been with the uf, Alliance muy for bueno se ve el years. juego. Why leave now? Y dicen que es muy After the difícil. Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position. Me he perdido por But it completo wasn't eso. on a starship. Colonial military life isn't for you. I've spent most of my life La on doctora warships, Shepard. never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines. the Ahora vi el creaking Twitter del bulkheads, Alex el Capo, hizo mierda el that Dying Light, slow pero nunca tanto. elemental dampeners kick in. Life planetside is just too static, Oh. too boring. Sí, sí, sí. ¿Cómo que decía? Decía como que era muy repetitivo, el tema del parkour no añadió nada nuevo, el tema de los golpes era como igual que el uno y como que no innovó casi nada. You're not the Cerberus type, Doctor. Ya. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission Bueno, that yo will be no- crucial to the survival of the human Hola. race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. Mario. ¿Mm? I trust you, Ah, Commander. yo no vi el primero, pero, o sea, vi un There's a very gameplay good que hizo chance Auronplay this otra mission vez con will be a one-way Fuercita trip. y Ron, Are you prepared pero for estaban that? puro hueando, ¿no? I've been No through the sé. reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Bien, I'll see you later, la doctora Doctor. Shaka. Commander. Ah, ya me metieron aquí, ¿no? Uy. Perdón, el vocabulario. ¿Qué pasó? Es que se me traba la telaraña. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Miranda. No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Todo. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. Ujú. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds eres like you were designed to perfecta. be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Qué You certainly arrogante, ¿no? don't lack for confidence. Pues sí, It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to ¿Y al final oversee the most mañana dangerous, podrás? risky, and technically demanding Sí. operations Cerberus ¿Y la Vale undertakes. podrá? And it's No, why I was assigned no, to you. ¿No? no quiso, It's my no. job to make sure you succeed, Shepard. Ah, vale, vale. Juego solita. Thanks for the ¿Cómo? information, Miranda. I'll talk ¿Eh? to you later. Pero tipo 3 o no, porque me contaron igual que ahí hay
Malas influencias. ¿En serio? Sí. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well. Ahí The vemos. ship appears to be performing to specifications. Pero va a estar podría- bueno, ¿ah? Desde que esté bueno, está bueno. Sí. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. ¿Y si nos roban? Yo estaba pensando no llevar el Of course, teléfono Commander. mañana. No sé. Buena camita se gasta esta tipa, ¿eh? 2 plazas por una persona. Uf, ojalá tener una así, ¿no? La crew. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first Y birthday. esto es bacán, los pequeños momentos. Her family lives in New Canton. Oh, ¿De qué trata eso? colonies on the edge of the Es frontier. que por ejemplo vais viajando por la nave y veis que los NPC van comentando, weá. It's most important that she have a first birthday. That's Yeah. why I'm here. Tororororororororo. Michael Jordan. Access to life support is restricted. Hoy me han salido harto videos de Michael Jordan y dicen que era un tipo más pesado que la cresta. ¿Sí? Mm. Pero lo justificaban porque era necesario un tipo así para ganar todo lo que ganaron. Ya. ¿Qué te va? A ver. A ver si vehículos. With the Systems Alliance UT-47 drop shuttle landing craft holds 12 soldiers in a cramped, uncomfortable cargo bay and 2 more in the cockpit. Officially named the Kodiak, the drop Kodiak. shuttle is better known to Alliance Marines as the Combat Cockroach due to its appearance and durability. The vehicle's robust environmental sealant technology exposes few vulnerable parts to the elements. First tested in the sulfuric acid clouds and extreme temperatures of Venus, Espectacular. the Kodiak Mañana hay que ver, yo creo que pura fruta y su agüita, ¿o no? Sí, yo voy a ir a agüita. Me da ganas de tomar, comprar una Gatorade, pero son con azúcar. contragravitic vehicle. The Kodiak's substantial element zero core allows flight by entirely countering the vehicle's mass. Its small thrusters are for directional control only. Así que su agüita mineral sin gas, ahí, un bocadillo de atún. The vehicle Ah, no, yo voy a llevar de aquí de la 3 llave. million credit coffin. No, a mí me hace mal esa The agua. unarmed shuttle ¿Sí? forgoes weaponry space Sí. for active masking, ¿Por el cloro? electronic countermeasures, No sé, and a robust pero kinetic barrier después de system, Pepsi Cola, ideal for dropping Ah, troops bueno. undetected. Sí, 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 sí. Conche tu madre. Mira, no, recién he empezado el juego y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 misiones al hilo. Hostia, espectacular. O sea, aburrirte no te aburrí. No, pues y aparte este juego es muy bueno. Ah. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Es bueno largo. Why do we have one? This ship is Creo que nunca nearly jugué un twice juego, the mass bueno, of the GTA San previous Andreas. Normandy. ¿Se podría decir que es It is largo? more difficult to land a ship on Sabes que high yo ground. también lo pensaba, pero cuando me lo di vuelta, sus 15 horas, Uf, sí, sí. no sé. Oye, hablando de Kimetsu, ¿cuántos arcos tiene? La primera ahora season 2. por lo menos. La primera season. ¿Cuántos capítulos? No, arcos. El primero... Uno. ¿Uno? Es que no sé específicamente lo que son arcos. Arcos
corresponden como a una historia en sí. Por ejemplo, el arco de Cell, que es donde se desarrolla el Ah, Namekusei, vale, vale. arcos argumentales, que corresponden Uno como a una nomás. trama. Mm. ¿Qué aquí? La hueá de los motores. A ver, You came all the way down here to see us? sí. You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay Uy, down here? escocés. We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, Erased. you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander Oh, with te tech. estoy... In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. ¿Aló, Gratation? Uy, se fue el ¿Mario? pibe. Ahí está, ahí llegaste. Where did you receive your training? Both Gabby and I started A mí me in pareció the que tú te Alliance, fuiste largo, serving ¿eh? on the SSV. A mí también. She Tú. flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Sovereign. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace, No. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... which was bullshit. They said your warnings of greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance No, se me leadership. escapa, se me escapa. We se me need to escapa, fight se the me real escapa. enemy, and only Cerberus seem to be doing that. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Pero este Also, I tío, love que esta engines. piba escapa mucho, Normandy is state of the art. La I Black got Cat. the opportunity to work Sí. on her. I had to jump. Menuda calva. Uy, hablando de What do you Spider-Man, think about Cerberus? ¿cachai la Dakota Actually, we don't Johnson? know much about the sí. organization other than the Va a ser a Normandy. Madame Know our Web. mission and who's in charge. Ya. We're off to kick Ahora the no- collectors right in Es the como un damn personaje balls. That's enough que es for me. como una especie de mentora de los que tienen el poder arácnido y sobre todo de Spider-Man. Pero a lo largo del tiempo como que esa mentora se trasladó hacia otra Spider-Woman, entonces quizás se llama Julia Ya. Carpenter, que parece que esa lo va a interpretar el... Carry on. Por sería La bacán. Dakota. Commander. Oye, la Dakota Johnson ella es joven, pues, ¿o no? No tengo ni idea de la edad. Shepard came down to see us. I told you he would. What's this Tiene como area sus of the ship? 30 y algo. This is main engineer, Más o menos. which contains the ship's main fusion Pero se ve core and mayor, ¿o mass no? effect core. No tanto, igual. Es que yo creo que le hizo famosa las 50 sombras, yo creo, ¿no? Sí. Bien, ya exploré la nave, ahora hablar con... Espera, ¿era aquí o no? Sí. El puesto de mando. Yosh. Uy, pero de momento Kimetsu no Yaiba es cortito, po, ¿no? Más o menos. ¿De cuándo es esta serie? Del 2018, creo. Ah, es joven la serie. Sí.
like to see you up on the bridge again. A ver, hay Joker. Tía áptica. Estaba viendo en replay lo que eran los discos así como de cemento para agregarle peso a la mancuerna y estaba muy caro. ¿Son caros? ¿Cómo cuánto? Es que yo estoy buscando son los de 5 kilos. Ya. Para comprarme como 4 para tener como 10 kilos en cada mancuerna. Y uno solo cuesta 10 lucas. Hostia, un disco de 5 kilos. Sí, un disco. Joder. Y dije, entonces vámonos por los de 2. Los de 2 kilos cuestan 8 lucas. ¿En serio? Joder. Sí, entonces dije, no, mejor no. ¿Pero buscaste solamente en replay? Busqué en otras partes, busqué en Linio, que es como una tienda virtual de Falabella. Sí, sí. Y ahí encontré, y era más barato. Por ejemplo, a ver, los de 5 kilos lo estaban vendiendo como a 5 lucas. Pero cagaba el envío, porque justo abajo te sale el costo de despacho por región, entonces tú lo vas calculando y el despacho son 7 lucas. Hostia. Entonces, no tiene tienda, ¿cierto? No, pues en línea, es una tienda online. Vale, sí. Entonces, esperar yo creo. Y también aproveché de ahí de ver tecnología para ver si daban gratis una Play 5, pero pero no. La Play 5 está a 1.000.000 y la oferta está como a 966.000 pesos. Joder. Entonces, está casi incomprable para nosotros. No, y aparte que hay poco stock, porque las piezas que ocupa la Play 5 al parecer son muy caras y están o escasean las partes, entonces no pueden hacer más. ¿Estás detenido en el juego o...? ¿Estás detenido en el juego? Sí, estoy en esta cuestión de información. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, que se queda pegado, pero no. Ah. A ver. Y ¿te acordás que íbamos a hacer como una especie de minijuego por el compu ahí por Discord? Sí. Entonces yo lo que estaba pensando era grabar la pantalla con esta cuestión de capturar lo que pasa en pantalla, ¿o no? ¿Te acordáis? Esto de grabar la pantalla. Ya, sí. Y luego me acordé porque este compu también está malo con eso. Joder. Sí, tío, yo no sé, ahorrar o conseguir una pega, pero ya es como urgente un poquito el compu. Yo creo que me va a aguantar para el tema de lo que tengo que hacer ahora porque son descarga de documentos y bla, pero no sé. Joder, qué buena Willy Red con los NFT. ¿A un huevea? Sí. Hostia, esto es increíble, Es que yo no entiendo el sentido de los NFT. Es que yo lo único que he visto es el tema de imágenes, también de juegos, pero no sé qué objetivo tienen. Yo tampoco. Pues, se supone que te sirve para comprar cosas, yo creo. No sé, es que supuestamente si tú tenías un juego, todo el tema, no sé, podías adquirir, no sé, un pase VIP a una cuestión o descuento tal cosa por adquirir este NFT, pero no sé cómo funciona la cuestión. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic.
I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Ujú. Restricted functions? Like what? I do not know. Ayer o Some of my anteayer, creo, databases are ganó el sealed, Barça so my y ahora lo hardware is tienen kept como los offline. dioses. I Sí, pues ganó assume 4-2 al once certain Atlético. unknown conditions are Sí, met, sí, sí. those functions will be released to me. El que Creo que me da buena espina es la dama Traoré. pues sí, es buen, Dice que está increíble, mamado. Cyber warfare means things like bellísimo. viruses, right? In close range ship-to-ship combat, I can sometimes break through Además ahora tienen a firewalls on the enemy's Aubameyang. internal wireless network. Pues sí, Once I seize de control loco. of their systems, I can turn on Aunque, gravity or no air. sé, I parece can que disable weapons Aubameyang como que guidance perdió or su magia shields, en el or I Arsenal, can ¿no? put their No sé fuses si metió by muchos goles. meltdown. On the defense, I manage Aunque igual Normandy's tenía own buena sledgehammer dupla porque estaba con to decrease the el internal la firewalls. cassette, pero No sé. nunca destacó. Sounds incredibly useful. Hubo Why un isn't there rumor la otra something vez like that on que every encontraron a warship? la cassette con An Odegaard organic operator haciendo cannot react cosillas en el quickly baño. enough to changing circumstances Ah, bueno. or perform the Sí, necessary sí, sí, sí. multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, A mí me gustaba we cuando are estaba so Alex y Ossi Well, might have something to cuando do with jugaban how an juntos. AI almost destroyed galactic Ellos dos civilization carreaban en el as we know equipo a it. veces. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. The elusive man Ah, has He has bien. invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ¿Has ship. visto que Let's el discuss Rubio something hizo una hamburguesa? Sí, la comió el Hostia. Illo Juan. Sí, sí, dan I ganas want to know more de about you. que llegue Do you aquí have a y specific probar ahí qué inquiry? onda. Why are you named Edie? ED is the phonetic pronunciation of EDI. That is an Sistema de acronym for inteligencia Enhanced defensiva. Defense Intelligence. Muy Where bien. are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him Pues that te I iba a have preguntar algo, installed pero estamos aboard directo. his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just Cuidado, fine tío. without an AI reminding me the airlock is a joke. Bueno, te lo pregunto igual. ¿Tú crees que es indispensable Let's hablar discuss todos los something días Ready. cuando recién se está empezando? No sé si es indispensable, pero es que uno está encantado cuando está empezando algo. Entonces, sería como normal estar entusiasmado y hablar con esa persona a diario. Bueno, aquí hay gente con consejos, Tenemos de todo. Consejo gratis, gente. 5 lucas también por $100. $100. Vamos al primero que ingrese a este en vivo. Sí, sí, sí. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? Mañana te voy a comentar más I have cosas. a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral block. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. O sea, más grande esta weá. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Que su madre. How did Cerberus replicate Shit the to most me. advanced warship in the Alliance Navy I without have a any... block that prevents me from That's all for now. logging you out, Shepard. Ah, pero Yes, tiene Shepard. más. A ver. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors. Yeah, sitting right here, thanks. That's Y all for ahora now. lo Logging you out, Shepard. Joker. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I want to talk about. It's like ship cancer. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever.
Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Jerks. ¿Qué va? ¿Por qué mira abajo el tío? Ya, vamos a Omega. Omega. Nos movemos, gente. Hostia, ahora hubo otro escándalo con que ayer el jugador ese Kurt Souma. Kurt Souma. Ah, el de Defensor Chelsea, el francés. defensor, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahora está en el West Ham. Resulta que se filtró un video que era él, en donde le pegaba a su gato. ¿Cómo? Le pegaba a su gato. ¿Quién? Lo pateaba y le pegaba. ¿Cómo? ¿Quién? El Souma a su gato. Ay, no. Sí, sí. Hostia, el jugador ese al Greenwood se le Ay, se fue la sí. mierda en la carrera, weón. Sí. ¿Tuviste la foto de la novia? Sí, sí, sí. Es que weón, increíble. Uf. Lo sacaron hasta del FIFA. Sí, po. Nike dejó de patrocinarlo también. Sí. Until we have a solution in place, we cannot utilize the Omega-4 relay. Ah, shit. O sea, su carrera se fue a la verga, ¿eh? Sí, yo... Ah, We have mierda. no fuel. An emergency FTL jump is necessary to reach a fuel station. Bien, ya. Ya vamos a Omega por mientras. ¿Estás jugando un minijuego, pibe? No, es que así te transportáis para la nave. Quizá para las distintas partes. Es muy distinto Mass Effect 1. Se copiaron al Kingdom Hearts. Vale. Ojalá que cuando tenga un hijo, todavía exista YouTube para decirle, mira lo que hacíamos. Lo que hacíamos bien jugando, comentando y... Sí, 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 sí. Y ahí y diga, oye, es el tío Arcaya. O sea, es el tío Mario. Sí, sí, sí. Joder. Jeje. Ojalá que podamos surgir en esta plataforma. Si no nos vamos a Twitch, weón. Si no nos vamos a Twitch, un ultimátum Sí, al sí. gobierno de Chile. Todo. Le pedimos a Boris Al Boris que auspicie. por la pyme. ¿Qué estaba haciendo yo? Uy, segunda semana ya de febrero, no lo puedo creer. De loco. El escáner. Launching probe. Research projects. Palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Probe away. Research projects. Iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Pregunta,
¿Mm? En este Spider-Man aparece el Miles Morales entrenando o algo. No. Ah, La verdad que en ese sentido muy express la cosa. Launching probe. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, ¿cómo te irías tú shotguns, and para medical mañana equipment. para allá para lo rojo? ¿A pata? Launching probe. Muy bien. ¿Qué para héroe? A ver, espera. 19. Yo estoy en el 23. Probe away. Espera, déjame. Sí, 19 por ahí. Pero en el 19 queréis cerca de una cancha. Sí. Launching probe. Bueno, que esa vez nos fuimos caminando. Es que esa vez era mejor. Bueno, yo aún mantengo esa juventud, ¿eh? Probe launched. Solo que no me acompaña el físico. Falta vitalidad. No, pues si vitalidad yo tengo. Ah, no, pero yo digo por mí. Ah. Probe launched. ¿O preferís ir al cerro de acá? ¿Mm? ¿O prefieres ir al cerro de acá? ¿Se puede? Creo que sí. Va a ser Kitty. Para ti y Así para mí. queríamos jugar Probe launched. con tierra. No, mejor vamos allá, ¿no? ¿Cómo? A lo rojo. Ya. Y después planificamos mejor y para el... Y sí, la expedición. Lleva una carpa y nos quedamos allá. ¿Cómo? Lleva una carpa y nos quedamos allá. Hacemos un video en YouTube que diga: nos aparece un puma. O algo así. Acampamos y pasa esto. Salió mal. Dale, bueno. First Edition pierde la vida. Y yo aparezco en un suéter, que sea un polerón, con el rímel corrido y diciendo: Gradation a muerte. ¿Qué te digo? Este es el fin. Por lo que le pido una donación para su funeral. Sí, por favor. Algo poco, $100. $100 con 55 centavos más impuestos para Caritation. Probe launched.
Ay no, voy a usar a la MJ. MG. ¿Ah? Launching probe. Tengo que ocupar a Mary Jane. Uy, estaba viendo que todos quedaron para la cagada con el último episodio de Euforia. Yo no lo he visto esa weá nunca en la vida. No, yo tampoco, pero Probe away. quedaron impactados porque la Zendaya tuvo que hacer una cuestión. Muy rígida. Y se supone que en la primera temporada parece que se subió en la droga y en la segunda temporada ya como que se recuperó, pero para el último episodio cayó de nuevo, entonces tuvo que enfrentarse con la mamá y no sé qué cuestión. Se ha comentado un post del Mega. Launching probe. Pero no sé más o menos de lo que se trata. No, yo creo que es una wea adolescente, ¿no? Probe No away. sé, no cacho mucho. Yo no sigo las modas. Dime si está puesta pa' mí. What? Yo te paso a buscar nada que me acabe de chorearme. Probe launched. Hostia. Bien. Bien, vamos a Omega. Omega. El real. Tú sí que eres. Omega se construyó en el cascarón de un asteroide cuyo metal ya había sido extraído. Ha sido refugio de criminales, terroristas e inconformistas durante miles de años. A veces la estación permanece inactiva o abandonada durante siglos, hasta que un nuevo grupo de fugitivos la reactiva para comenzar de nuevo. El elegante diseño original de la estación espacial ha dado paso a una expansión caótica, debido a las facciones en pugna de toda especie conocida. Omega carece de un gobierno central o de una autoridad que la unifique, y nadie alcanza a recordar un tiempo en lo que no lo hubiera. Muy bien, atracamos, gente. Atracamos. Estaba viendo al Illo Juan que subió la parte 1 del Resident Evil. ¿Se lo dio vuelta en 2 días? Creo que sí, bueno, buen tryhard. Es que igual por el Resident Evil 4, sus 15 horas, 12, ¿o no? Más o menos. Dime si está puesta pa' mí. Seleccionamos. Ah, para allá. Bien. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cuando I'll esté talk to your listo. boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Aria waiting. Yo sí, Afterlife now. Si te pego un tiro, madre. I'm
ten cuidado. warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to Cuidado con deal el with the copyright. Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Este calvo lo va a noquear. Bien. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. Uzaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. What do you know? I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian Joder, delinquent. se me complica Pissed la off vida. someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Hostia. Tried to lead me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Joder, Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they told Well, me. come. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. me han pillado, se me han pillado. Me cago en... I'll make Lo sure we get hacemos. that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. No. A ver. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Dime si está puesta pa' mí. Tranquilo, tío. Creo que ha entrado un hacker al directo. Ha puesto cosas raras. ¿Cómo? En el chat puso cosas raras, weón. No, no. Te van a hackear el canal, chaval. No, pues hacker. No soy pesado. Los hackers. No, pues hacker. No soy pesado. Revisemos con ese pam pum. Bien. Por favor, no nos hagan nada. Sí, por favor, no sé. Estamos de tranquis. Estamos jugando aquí, Fornite. Vale, se está caído.
¿Sabes qué? Como esta serie va a durar mucho, ¿Ya? estaba pensando que cuando ya vaya como a los 10 capítulos, integre otra serie. ¿Sí? Eh, porque igual yo creo que este juego va a dar para largo. Mm. Sus 20 capítulos yo creo que va a durar esto, no sé. ¿Cuánto? Sus 20 capítulos. Entonces meter algo como corto, no sé, por un Ratchet and Clank. O un Uncharted, no sé. Podría ser, ¿eh? Así como llegando al capítulo 10, ¿Ya? para meter algo así como intermedio. Podría ser, ¿eh? Así como tipo más dinámico, decís tú. Sí, para que vean Sí, dinamismo sí, en sí, el sí. canal. Y después cuando averigüe cómo capturar ahí en el PC, si es que me lo permite también, eh, nos vamos para Discord, nos juntamos con los cabros y jugamos, ¿ah? Sí, pues. Estaría bueno, la verdad. ¿Qué Compartiendo podríamos con jugar? todos los pibes. Compartiendo con los pibardos. Originally an asteroid rich in element zero, Omega Los was pibardos briefly y yo. mined by the Protheans, who eventually abandoned it due to its thick, impenetrable crust. Ya ahí hay que ver Thousands of years quién later, se une, nature did what even the quién Protheans no. could not. A collision ¿Qué nos with another bloquea? asteroid broke Omega in half, exposing its trove of element zero for easy mining. A rush ensued as corporations and private individuals tried to Creo que me stop voy a it crear enriching una Omega. página de IG, tío. Thieves and outlaws followed in their wake. O muy ¿Para pronto. esto? As space ¿No? became tight, Yo creo que está bien pensado. construction of processing facilities extended vertically from the asteroid, creating Omega's jellyfish-like silhouette. To prevent future collisions, the Empezar station a is ringed crecer. with enormous mass effect field generators Poco a poquito that poco. redirect incoming debris. Today, Omega is a major hub of narcotics, weapons, and EZO trafficking, without even a pretense of civilian government or military control. Only mercenary groups have been able to instill a limited order. The most ruthless is an Asari. Bien. Dime si está puesta para mí. Hostia. Tenemos por acá. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Hostia, qué pesada, ¿no? ¿Qué Transporte. pasó? ¿Puedo hablar con él? No. Dime si estás puesta para mí. A lo mejor no tarareo ni nada, sino después me tumban el canal, ¿no? Detectan ahí el copyright. Detectan el copyright de forma espectacular. Y me dicen, no. No. Aquí no, caballero. Y fue un strike. Un veto. Y nos debe 1.500 millones de pesos. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word if it's a Herod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again.
De nada, ello. Aquí tenéis munición para armas pesadas. Ah, esto... Sí, esto necesitamos. Esto, ¿cuánto es? También está caro. Mira aquí, ahorra por mientras. Vamos a ver qué quiere Felicia. I don't know a Captain Gabble. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Borcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. This place. How can these people be left to rot like this? You don't understand, or you don't want to? Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Por qué más no. Me cago en la hostia, caleta loco acá. Dime si está puesta pa' mí. Ay, mierda. El mercado. Mercado Libre. Creo tío, que después nos denuncian por patrocinio. Por patrocinio. I might have something here for you. Ahora aquí todos los locos están muy juntos, güey. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. Don't tell anyone or I'll lose my shirt. You're back. You must have seen something you like. You're back. You must have seen something you like. Conductos estimuladores. Incorpora una serie de microservomotores y refuerzos de berilio y tungsteno para soportar y mejorar los movimientos naturales del usuario durante breve periodo de tiempo. La Fundación CIRTA los diseñó en un principio para misiones de investigación y rescate. Vamos a ser adaptados para que aumente en un 10% la velocidad de correr. Ah, bueno. Me sirve. Sí. No muy caro. Sí. Joder. También. Armadura sangre de dragón. Uy, esto es de Dragon Age. Ja. Esta armadura originalmente creada por la Liga del Campeonato de Combate Urbano de la Tierra ha sido sometida a tantas pruebas de campo como el material de uso militar moderno o más. La CPU microscópica de la armadura se adapta a cualquier barrera cinética. ¿Cuánto cuesta? Ah, 12.000. Me la compro, señores. Uy, Acus. Listo, limpio. Ah, fue bien. Dime si está puesta pa' mí. Andate a la mierda. Aquí ya está entrando el niño y van a aprender,
¿Cómo? No pueden estar viendo niños y van a aprender. Grosería. Sí, Oh, disculpen, gente. Se me salió. Esta mañana, individuos hacen directo y enseñan a los niños. Funados. What do you want? What's behind this Los door? sospechosos hacen llamar el clan Evita. Cagaron a un individuo con un dólar. I don't Por want anything at completo. all. Check out Afterlife's main floor. You'll like it. Amo cariterillo. Kikikiri. Voy a guardar. Hostia, han comentado. Sí, por el pibe ese. No, Otro comentó otro buen raro. me está dando miedo. Y uno para quitar el canal, Bien. Lo voy a quitar. Bien. Oíme. No funcionó. Ya está. Bien. Este jarro. Tentatively excited. Welcome, human. Los What can I genes, get ¿no? for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kind. With pride. My prices are the lowest anywhere on the state. I have things to do. Courteously. Have a fine day. Take a look at my kiosk if you Visor. want to buy. Objetos. Pues este hombre es tochísimo, ¿no? Hostia, esto es muy bueno. Ah, por fin murió el pibe. Mejora mi herramienta. Duplica el límite temporal del pirateo. La guerra entre las empresas y el... Dime si está puesta pa' mí. Ay, mierda. Ya bien, lo compramos. El pibes. Ya vamos a ir al Afterlife. Pero para antes de eso guardo. Y a ver si... Hostia. Tengo miedo. Yo también, Códice, publicaciones. La ahorita Fornax apareció dice aquí como la mejor xenofilia de la galaxia. En su quinto año de vida, Fornax se convirtió en el primer magazine humano en ofrecer una estimulación sensorial completa. Ah, bueno. La economía, sí, una estimulación sensorial completa, dice acá. La economía de escala la puso al alcance de la industria editorial que antes no se la había podido permitir, con una tirada mensual de 127 millones de copias, disponibles en papel o en descarga directa. Fornax ofrece un gran abanico de modelos alienígenas, haciendo especial hincapié en las unisexuales Asari, aunque aparecen regularmente quarianos, Drell, Batarianos y Volus de ambos sexos. Las ediciones especializadas como Genit el Core, Krogasmo cubren mercados más pequeños, aunque muy fieles. Bueno. Ahora que llego.
Aquí está. Vaya chaval. Ya, guardamos. Bien. ¿Tengo que irme a la fila? Uy. ¿Puedo hablar con él? Captain Gavorn, head of the Vorcha Task Force. Got something to report? What's your job here exactly? Keep the Vorcha in line. Keep them out of Aria's sight. That's about it. There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. Me gusta más Black Cat que MJ, Sí, yo también, sí. Es como más, no sé. Come on, let me in. Qué lo bueno. Bien. Ari's expecting me. Oh. Acá. If she were expecting you, you'd be inside. Hostia. Go on in. Ari's expecting you. Ari's expecting me. Oh. Annoyed. If she were expecting you, you'd be inside. Dylan. What are you looking at? In the city. Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. Vale. Te vas. Bien, vamos a ver este club. A ver. Ah, bueno. Llegué a las botas del GTA. ¿A las botas del GTA? Sí. Yo como si se lo siguiente, eso. Ah, botella brandy. Ahí está. Que se por acá, gente. Y me sienta puesta. Voy a hacer un pequeño cambio de audífono y vuelvo. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño cambio de audífono y vuelvo. Ah. Buena, barman. Un cortito, weón. Neat. Pero qué rico. Se me olvida que no puedo hacer eso. Tranquilo, tío. Censurado. Marioexcella se bloqueó temporalmente. Ah, bueno, el Mario. El Mario moderando, ¿eh? ¿Estoy moderando? Sí, o sea, le pusiste un sign out. Sí. No, es que no pongan cosas a los niños. Hay que leerlo. Que después me dicen que falta el respeto y no. No estamos para esos tratos nosotros. No, está bueno, no. No, él menciona, yo estoy agotado de mi vida. Joder, tío. Voy a contratar a Falch. Esto se está poniendo muy loco. Se está poniendo muy loco. Oh, mami. Hostia, ¿qué conectado estamos? A ver, gente, aquí estamos en una situación bastante estimulativa. Como pueden ver.
Chicos, se viene jalando. Va a ser el fichaje del año, ¿Estoy jugando a FIFA? Sí, me metí a fijo un rato ahí para pim pam pum, bocadillo de atún. Hostia, 300 millones de plástico. Espectacular. Dime si está puesta pa' mí. Ah. Tan jugador. Creo que me dijiste que esto es muy todo. Ay, qué terrible. Me va a pasar, compadre. Una cagada, Elena Blake. Commander Shepard? Is that you? Ah, la tipa. I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you to remember. You removed 2 criminal warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above? I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. And now you're on Omega. Oh no, you convinced me to turn my life around. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. Ciao. I have to go. Of course. You must have more important things to do. A ver, bajemos por aquí a ver qué pasa, gente, por aquí. 2 years after a Geth attack nearly destroyed it, the colony of Zeus Hope has announced plans for an expansion. Imagine this. You're in the Nexus. It's late, and the only one around is that screeching. Uy, la planta baja. ¡Hostia! Pasado, ¿vale? Que aquí están bailando. La voy a observar. Uy, ojalá no me... la voy a observar. Uy, bailes bonito. Al menos está adelante. Se ve una propina. Muy bien. Buen ángulo de cámara. Ah, bueno, lo que está. Miro la madre, realmente veo ahí cosas. Kitation, te voy a dar una propina de tu parte. $10. Ahí le di propina. Un poquito más. Muy bien, muy bien. A ver. Bien, mucho. Ya me estimulé. Variado. Que no ponen precio en breve, Bueno, gente, uy, le poní bueno. Mira. Joder. Me están dando todo ellos. Uy, está convertido y no se cae. Ah, bueno. ¿Viste? El pata sucia. Sí, parado de pana.
Aquí por acá. Aquí vamos a bailar, podillo. Vamos. Ey, ey, ey. Vamos, bailemos, illo. Illo, calzoncillo. Hoy no me veo como estoy bailando. Pero veo tu mono quietísimo, más piensa que yo. Aprendió de mí. Buena gente, buena la gente. Se están quemando los pibes. Pero bueno. Aquí me pongo con la gasolina desde la 500 Avenue. Ahí está el cliente. Ah, no, aquí. Ahí está. Buena. Un chaguito, bueno, un cortito. Fuerte, buena. Qué rico. Hay una escena de Shiny de un... ¿Qué pasó? Uy, qué wea. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you, that's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Uy, me dije, está acá. Pero culiado, weón. Sí, Ay, que me han envenenado, tío. ¿En serio? Joder. Sí. Menudo Tinky Winky. Tú lo que eres un Tinky Winky. Voy a guardar, a ver si... Hay que cuidar la apariencia. Pues voy a tener que ¿Está el barman? tirar. Aquí está el barman. Hola. Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. ¿Tampoco puedo jugar? What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Foreman. Tenemos suministros Want a varios. piece of meat? I'll leave your corpse to the port. Uy. Ah, bueno. Not taking any chances. Buena. Gracias, tío. Bastard deserved what he got. I got a mate and a Shepard. I only brought one of them with me to Omega. Hostia. Qué pena. Bien. Nos vamos, gente. Avanzar en la historia. Muy bueno. Donde área o no sé cómo se llama el tío. Bien, subimos. ¿Cuál es tu salida de los directos, tío? Uy, tengo que crearlo, Sí.
Mañana lo practicamos. Sí, porque van a haber veces que tú no vas a estar, pues. Yo tengo que cargarme yo solo. A ver, ¿quién es quién? Ah, ¿es una mujer? Ah, es una Sari. That's close enough. No. Uy, qué wea. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Ahí sí. Depends on the questions. Estamos vivos, gente. You run Omega? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es que se me cae el audífono. I am Ah. Omega. Me estaba acomodando la oreja. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. Uy, precisión. So, what can I do for you? Arcángel. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it Tengo sounds like they're incertidumbre por having qué trouble hacer. finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Pero ¿cuándo estará listo? Esa es la pregunta. No He sé. showed up here several Aunque months ago pusieron and ese started tweet causing porque all recién sorts of lo están problems. haciendo. 2026. Laws, which everyone here Ya, does. eso mucho tiempo, He ¿no? makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, 4 años Blood más Pack. esperando. Increíble. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll Quizás en never el see them E3 together. muestren algo así como One no sé, thing they hate more than each other is Archangel. un pixel. Pero que ojalá no sea como el 5 que tenéis 3 I don't have time protagonistas. for hate, but I distrust them all equally. For Que now, sea I'm solo happy uno. just to let them kill each other. Aunque funcionó bien con los 3 protagonistas, pero Sí, los 3 tenían carisma, pero I quería appreciate repetir the la help. fórmula, yo See creo. if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to Oye, help. pregúntale su I always nombre. liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Pero siéntelo. Short answer?
Mind your own damn business. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Claro, ¿no? You could say that. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Art. What do we do once we're there? How do we get The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under... I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a porch out of the sewer pipes. But that's where if we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol, and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Yeah. You want to talk? Talk to Aria. Entonces tengo más misión. Espérate. Aquí puedo encontrar algo. Come on, let me in. Got something to report? There's an awful lot of Vorcha here. Vorcha?
Or a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. I'll just be going. Keep moving. Tengo que hablar con este. Parece que sí. Mejor hagamos la cuarentena primero y después nos vamos por acá. Ya, vamos. Bien, a ver qué se cuece por acá. Complaining is pointless, human. There's a plague. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? The place is quarantined, remember? Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Who are the Blue Suns? Blue Suns. Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. I didn't think diseases were cross-species barriers. ¿Una qué? Turians and Solarians Un can't eclair. even eat the same. Eso es. Se ve muy sabroso esa cuestión. ¿Pero qué es? Como una masa y tiene como crema al medio o manjar. ¿Es como un gansito? Algo así, pero yo creo que está pero mejor el otro. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. A mí me gustaría What you hacer un really need is to eclair. get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You son of a You bitch. don't have a grenade launcher, lady. Hostia. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Vamos. Los Krogan y los Vorcha regeneran salud. Los podrían incendiar los ataques sin impedir la regeneración. Hostia. Vamos. Shepard. Me quedo con este momento. Hostia, se han pasado, Uy, comentaron, a ver. El otro lo voy a poner un sign up porque de nuevo puso lo mismo que recién. ¿Por qué ponen cosas raras?
Creo que son mensajes automáticos que tienen algunos, weón. Que se crean los canales y pum. Va a ser como spam. Da miedo. Son unos estafadores, hijo de puta. Cuidado, cuidado, tío. No era el mismo. Ah, no. Todos tienen nombre raro. A ver. Ir a canal. Bueno, es que aparezcan cosas turbias. No aparecen cosas turbias. Oye, está en oferta el Ferrero Rocher. Pero ¿Qué? aún no se come. El Ferrero Rocher. Ah, ya. Está en oferta, pero todavía no se come el tren de Navidad. Bien, a ver, entramos aquí en zona cuarentena. Field is clear. Estamos con el mar ahí, dándole duro a la vida. ¿Qué pasa por aquí, cuarentena? Ah, buena gente. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gente del TikTok. Estamos aquí. No, guárdalo, weón. Mucha tos. Aquí llegó el Pepe. Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Bien. Por favor que no me pase nada. Digo, por favor, Deja el cigarro. Guárdalo. I see you, Shepard. Shield. Shit. No pelear. Ay. Ahí yo. Shit. Rompecocos. Be right there. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. No, weón, cárgalo. Bien, ahí está. Human. Should have guessed. Hmm? Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Hostia. I need to find Morton's souls. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morton and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it! Damn you! Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know?
Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate, had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha create... Besides, the Vorcha aren't smart enough to... Sorry, human. You may not want to believe it. You know. All the evidence points to your species. I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those... I was afraid to go to him before. He is dangerous. I should go. No. Goodbye, human. Mierda, vaya, tengo que cargar. La mierda. Siento, gente, si veo que no lo hago bien, tengo que cargar. Sí, sí, sí. We've been spotted. Ay, me voy a cubrir. Cúbrete, yo. Sigue Juan. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Human. Bad enough you infect us with this plague. Now you let... Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your plague did this to me. Humans didn't create this plague. Bestia roja, Lies drip from your mouth. Your species is the only one No, that Maria, does not no. succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Morton Solus. Humans, I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. It's what I do. Your words sound... What do you wish to know? When I find Morton, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short. But at least you have given me a flicker of Y te hope. que ayudo, y yo. Brighten the darkness of my final hours. Y yo, calzoncillo. Whatever Morton is, I will risk it if he can reach me. What makes Morton worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Why are you so convinced? The plague is too... And since humans are the only species... Aren't the Vorcha immune to the plague? Besides, sorry, human. You may not want to believe it. I need to find Morton. He has a clinic. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps... What makes Morton worse than dying? He's not just a doctor. Doctors don't... You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns control... The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I should go. Goodbye, you. Ya vamos, ah, bien, ya. Vorcha. Although they resemble a mammal-reptile cross, the Vorcha have no terrestrial analog. They are humanoid in form,
but Vorcha have clusters of non-differentiated neoblast cells, like those of Earth's planarian worms. Damaged Vorcha cells mature into specialized structures to alleviate injury or stress. Transformations include thicker skin following injury, lung adaptation for barely breathable atmospheres, and stronger cardioskeletal muscle under high gravity. Skull capacity and brain size do not change, and Vorcha rarely make more than one somatic overhaul. Vorcha assault each other frequently, causing their young to gain strength. Bien. Que por acá, derivación. Vamos a dividir. No shit. Ahí tenéis. ¿Qué hay aquí? Cagatillo. Cagastes. Bien, subimos, gente. Hostia, ¿qué pasó? Uy, ambulancia. ¿Y esto? Shit. Yo como que decía que quizás no haya anime de Dragon Ball Super 2, ¿eh? ¿Cómo? Que quizás no haya anime de Dragon Ball Super. Ay, no. ¿Quién dijo eso? Es que como no ha salido nada, y como que no se sabe si están trabajando o no. ¿Qué vamos a hacer? No sé, leerlo en el manga. O quizás tarde mucho. Porque parece que están trabajando en la animación increíble y todo. ¿Pero quién dijo eso? Un buen en TikTok. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Like an animal. Bien. Qué asqueroso tengo, chaval. Ay, no.
Y murieron ellos. Yeah, let's go. Okay, let's go. Hostiles are cleared. Hola, ay, mira. Shit. Nailed that one. Come on over. Target down. Más con eso, pibe. Derivemos. Joder, si tuviera un PC gamer, podrían jugar a tantas weas juntos. Tantas Sí, posibilidades. tío. ¿Y cuándo vamos a tener un PC gamer? No sé, no sé, weón. Una Sugar Mami. Una Sugar Mami. Su roleplay. Nice. Creamos la historia de Pepe y Juanito. Oh, thank God you're human. We saw that door open, we thought those Turians had found us. Hola, gente. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up, now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this As district. long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. And this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in.
The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morton Souls. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Cold. Must be Solarian Special Forces or something. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morton's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with police. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Vamos. I know you're scared, but your only hope is to get to Morton's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morton's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Bien. Saco ahí la caja fuerte porque sí, ¿no? Porque puedes, ¿no? Bien, a ver, el mapa. ¿No hay mapa? No hay mapa. Entonces tengo que abrirle una ruta segura a este weón. Voy a vigilar arriba de que no haya nadie y si hay alguien los matamos. Bien. No hay nadie por acá, muy bien. Segundo piso, adelante. Bien, botiquín. ¿Qué aquí? Muy bien. Y nada más. Hubiera estado mejor posicionarse acá, tener la altura y si le ganábamos a los parrados. Suben por acá. Excelente. Ya abramosle una ruta segura. Ahí le dejo. Muy bien. Hay que por acá. Hostia. No pegues. Estamos ayudando, y yo. No te morí, po, weón. Uy, ¿qué es eso? Sí. Pégale a eso. What? Implacable. Bien. Yes. Hey. Ahí la madre del bicho.
¡Cúbrete! Me mataron. Mierda. Ay no, han matado al pibe. No lo puedo creer. Gente muerto por primera vez en la serie. En la serie, sí, sí, sí. Hay que celebrar. Primera muerte. ¿Qué minuto? A ver. ¿Cómo se puede ver los minutos acá? A ver. Hace 2 horas están metiendo. A las 2 horas con 4. Bueno, 2 horas con 4 murió el pibe. He muerto gente. Vamos a ello. Este tipo también está transmitiendo más efecto. Un ruso. Un ruso y de compañero. Grande compañero. Nos lo pasamos en directo. Este Pistorini. Привет. Привет, Rush District. Son muy hardcore los rusos. No estaba preparado porque llegaron de golpe unos hueones. Según son sinvergüenza, weón. Dime por favor que lo... Muy bien. Aquí tengo la altura. Que no me pegue gente. Rompecocos. Así se llama el logro, ¿eh? ¿En serio? Sí. Rompecocos. Rompí un par de cocos. A ver. Mira. ¿No murió? Ah, de otro. El pueblo te va a romper a pedazos. Ahí vienen. Oh, corre. Arriba España. Venga. ¿Me los cagué? ¿Qué más? Muere ello. La Cone. Estaba diciendo que hiciéramos algo para el 14. ¿Tú con ella? Sí. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que ahí la iba a usar. Que no sé si iba a salir el 14 o el 12 ahí. O el este, creo que nos comimos el 12. Cuidado ahí, Sí, por el tema de... el COVID. Sí, sí, sí. Eso es lo otro. Pero no de fiesta, sino que ir a comer a un lugar así, piola. La con. La con. Esta noche tú y yo. ¿Por el tema de COVID? ¿A ti no te gustaría por tema de COVID? Sí, pues tío, sí. Es que la mayoría me gustaría hacer hartas cosas, pero
Vemos que está esta weá y me tira para abajo, la verdad. Joder. Pues sí, Es que no, bueno, en buena parte también es por mí, pero también por mis papás y por mis abuelitas. Sí, sí. Puto COVID. Hola, gente. ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿A qué le decís? Hey, what did I say? Aquí en We el found this juego. stuff. It's ours. Now forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill What, that the guy on the floor? Nah, the plague Casi le took care of mando him. una foto We're al just here to take a Alexander. full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. They're looting. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrians trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Sí, pues yo. Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Ayer vi un timing Guess de we didn't Illo really Juan en think it directo. through. ¿De qué? What do you know about the Vorcha? Dijo, Blue con Suns esto me lo used to paso keep 'em fácil, down, no me muero. but with all the Y Suns al getting segundo murió. sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Pelillo, Tell me illo. everything you know about Morton Illo, Solus. illo, calzoncillo. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. La próxima semana parece que se estrena el The Blue Suns control this Horizon district, right? y el Elden Ring. They used Uy. to, before the plague ¿Quién, wiped Illo half Juan? of them out. ¿Mm? Seems like it won't be long until Pero the va a subir Vorcha volumen. finish him off. ¿Puedes I'm hablar kinda ahora? sorry to see him go. ¿Aló? Blue Suns Ahora ran a sí. tight ship. Ahora Kept sí, the fue district otra in cosa. line for the most part. Tell me everything you know about That Morton. guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just All a I doctor. know is if you go to his Hey, clinic, chao. We need to get yeah, going. sure. We'll just stay here for a while. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Bien, bien. Hostia, se la chucha. Oye, ¿qué es el Twitch Rivals? Twitch Rivals, competencias que hacen entre streamers de Twitch de un determinado juego. Por ejemplo, el juego del calamar que hizo Auron es un Twitch Rivals. Es el más grande que se ha hecho hasta ahora. También han hecho Twitch, o sea, Twitch Rivals de juego del 1, del Among Us, de Minecraft también, pero de otra modalidad. Y es como una competición de streamer y el que gana cosas. Pero eso quiere decir de cualquier forma de competición, es decir, pueden ser físicas como también por de algún Hasta ahora juego. no se ha hecho ningún Twitch Rivals Es que el Mr. Beast hizo un juego de calamar en persona. Pero eso no era un Twitch Rivals. Como también hizo como una especie como de búsqueda de tesoro y ahí habían famosos. Estaba Logan Paul y otros buenos más. Vale. The Clinic. Muy bien.
Hay un clip del Abello, no sé si estaba en Así Somos, como que estaba weando una mina. Y alguien le pregunta, ¿estás empalmado, compadre? Y se da risa. ¿Cómo? ¿Está empalmado, compadre? ¿Quién le dijo así? No sé qué le pregunta, pero me da risa. ¿Dijo el Abello a alguien? No, le dijeron al Abello. Pues tienes que hacerte un Twitch, o sea, un Twitch, un TikTok, tío. Y yo voy. Haciendo lo que ella pide. Yo creo que esta cuestión para tener éxito es constancia más que nada, ¿no? Constancia y saber manejarse en redes sociales. Bueno, el segundo, ahí flaqueó. Y te dije una de las opciones que tenéis, pues. TikTok y Twitter. Y Twitter. Y Instagram es como una red social un poco ya... Está bien, pero tenéis que tener como ya un público para hacer tu Instagram. Y Twitter me peleó por ahí. TikTok porque subí una o así se hace viral rápidamente. Y usáis los hashtags correspondientes y todo el tema. De hecho, el hermano del Kevin subió un video. ¿Qué Kevin? El Pepe. Ah. Y tiene como 30.000 visitas. Ah, bueno. Y es un video resubido. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Yo voy. Podría, por ejemplo, cuando estamos jugando PUBG o Rocket League y salga un clip más o menos gracioso, tú cortas ese clip, lo editas más o menos y lo subes a TikTok. Y al final, si por ejemplo veis que lo ve gente, puedes poner esto y más en Twitch, o sea, en YouTube. Todas las tardes. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Repulsive. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Ahora mañana le digo a la Tornados que veamos unos par de videos del Cesarito, para que lo conozca. O menos podemos ver la película, weón. Voy a guardar, a menos que puede tener prisa esta weá. Guardate y yo guardate bien. Y guardo otra vez. Hostia, pero ¿qué hace el arquero? This should come in handy. No, me hiciste yo. ¿Cuánto vale el Elite Take 2? 30 lucas. Hostia. Pues gente, lo jugaremos cuando valga 5 Cuando dólares. tengamos más plata. Vamos. Professor Morden Solus? Hay escalera, perdió 4-1. 4-2, ¿no era? 4-2. Don't recognize you from area. Too well armed to be Hay tiempo que no refugees. empezaba No perdiendo un mercenary campeonato. uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague.
Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns. Cálmate, ello. Data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Hired guns. Maybe. Looking for someone. Yes, but who? Someone important. Relax, Morton. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? Me la suda. The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Vamos. Just once, I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go. Right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. Uy. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. Estate atento. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. No. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected Collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variants. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for Collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for Collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Hostia, que habla rápido este tipo. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental Me gustan los penales de este juego. Cañón manual Carniflex. En vez de escribir los siguientes miembros del pelotón ahora son capaces de usar esta arma. Shepard, Jacob y Miranda. Y yo. Me llevo este. Hostia. Y yo voy.
Muere. Hostia, tío, ¿qué pasó? Hostia. Menudo bombazo. Solo tiene corredor. Ah, sí. Se vuelve. Tíralo rápido. Capullo. Ya, te voy a poner en competencia este bueno y no lo puedo ver. Mierda. Dígale un escopetazo, este maricón. Tío, por favor. La M palabra. Ay. Uy, uy, uy. Tío, que nos ponen la vida. Me he dejado llevar y ahora me voy a ir a la mierda con mi carrera de youtuber. Sí, mandaste la mierda de tu carrera de YouTube. Con la M palabra. Puta la weá, se me fue, weón. Ah, dijiste la P palabra, chaval. ¿Y qué diantres no puedo decir? No sé, weón. ¿Ya debo hablar como Mickey Mouse? Hablar como... No lo puedo creer. Misca, Misca, Mickey Mouse. Nunca adaptar el idioma Disney. Diantres. Caracoles. Caracoles. Caracoles en ensaladas. Toma. Métale duro. Yes. Es una escopeta. Another one. Yo voy, voy, voy. Vete. ¿Se levanta? Ah, no. Yo voy, voy, voy. ¿Qué por acá, señores? Bien. Plátano. Bien, 3000 créditos. Uf. Yo voy, voy, voy. No está Pedro. No, Daniel era. Solo un niño soy y voy creciendo por te invito soy. Ay, mierda, gente. ¿Qué ha pasado? ¿Muerte de nuevo?
No, güey, no lo puedo hacer de nuevo. Y no, los bugs. Voy a cargar. Los bugs Fernández. Solo un niño soy y voy creciendo, voy 20 y me soy. Ay, 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 soy yo. Mierda, todo de nuevo. Hostia puta. ¿Qué ha pasado, Illo? Mueve ese pom de pom, mueve ese pom de pom, mueve ese pom de pom. Luego comenzó a temblar. Hoy día Virgin es un directo porque se puso de moda un juego que se llama Cyber Café Simulator. Y puso canciones. Puso bachata. Ah, bueno. La Virgin. La Villis. El Virgin. La CPI. La Belly Key. That's my life. ¿Ah? Y en los podcasts decir noticias así que van pasando por la vida. ¿Cómo? Podríamos hacer un podcast hablando de cosas. Dentro del mismo podcast hablar de noticias contingentes. Pero hay que ponerle bueno. Sí, pues sí. Esto no lo hace de Wild Project, porque después me digan que no. No sé qué le diga de Wild Project. Estoy quedando con algo. Este mal lo hace, pero va a ser Dijo que ¿cómo se llama? Si se llevan bien, pues. Tipo que no lo habían hecho, no porque él no había aceptado, sino porque no lo había invitado. No. Yo sé que el Illo Juan va a ir. ¿En serio? Sí. Illo. Es que se encontraron los premios, ¿cómo se llama el que hizo el de Gref? Sí, ahí se pillaron y dijeron, pues yo voy Illo. Hostia. Ojalá, ya está buenísimo, ahí hablando del videojuego. Y que vaya con la Masi. Es que tío, ella cae muy bien. Es muy buena banda esta tipa, Es apañadora, increíble. Me he encontrado una novia así, ¿no? Un palo, Yo no sé, yo no conozco a nadie. No conozco a nadie. Te fuiste. El anillo, vamos. Ay, desgraciado. Tío. Creo que son las 2:30. Yo creo que ir acabando. ¿O sigues? No sé, tengo que ver. Vale. Uy, ¿cuál es? Mierda. Aquí está. ¿Qué? ¿Cuál más? ¿Dónde está? Ahí está. Guardo. La pelechi. No.
Bien. Sería bacán que se pudiera ocupar Discord en el Play. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. No sé qué. Maybe we should cut off your fingers. Estoy tranquilo. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. Uf. If he was spreading the virus, why would he come into Se me Vorcha desconectó territory? el control. They're immune. Hostia, tío, percances. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go... Disculpen, gente. Have my word on it. No pasa nada, gente. Seguimos. Let him go. You got what you wanted, Hilton. Are we free to go? We had a deal. Antonio, gracias por los 500 bits, gente. Se agradece, hostia. Gracias por el apoyo incondicional. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden Un send you to saludo a find me? Juan Pito Rico. Ahí estamos. The professor could use your Ah, help bueno. right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. Saludos, Mario, coño. Thanks again. Me saludo. I owe you. Well, everything. Grande Mario, gracias. Enemies in front. Vamos, peleala. Here we go. Drop the key. Muerto. Let's go, gente. ¿Quién quiere pelear? ¿Qué viene a pasar, gente? Que no hay nada por acá, nada. Vamos. Esto, ¿verdad? No lo pongo. ¡Uy! Este tipo está reventadísimo. ¡Cúbrete! ¿Murió? Muy bien. ¿Dónde hay más? Holy shit. Holy motherfucking shit. Ricochet. Trouble ahead. Okay, let's go. ¡Ay! ¡Cúbrete! ¿Quién era? God damn it. Me cago en la hostia. Me cago en 10.
¡Tíralo! ¡Holy shit! No sabía que sí eso esa arma, No vienen más. Eso y yo. Muerde. El rompecocos. Te voy a perder en la tanda, pero... ¿No sé que estuvo en la meta? Y me cago en mi puta. ¿Te tirar un gol? No, perdí la tanda de penales, pibe. 3-0. No lo puedo creer. No lo puedo creer tampoco esto. La final de la Copa esta internacional, la de pretemporada. No puede ser, no te llegan los millones. Me cago en la hostia. Por favor, podemos donar a Carita Edition que... Estamos pasando por un momento complicado. Sí, con la bancarrota. Sí. Con Carita Edition FC. Dios mío. Ayuden a este humilde trabajador. No tenía el equipo completo, ¿no? Todos están jugando competencia. Los titulares todos están jugando competencia. No, está diezmado. Tuve que tirar de canteranos. Como el coro de este. Aguante, orgulloso de donde llegué. Ahora donenme. Vamos, Calera FC. Calera, Váyanse, Krogan. Dispárele por la madre. Billie Jean. Tiri. España, Mario. Tiri. Close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fan. Ojo que te cancelan por... Es que ahora digo, no se puede decir nada. Si estoy hablando de unos animales que homosexuales. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What do the collectors want? Collectors want plague. You work Y ahora for llega lo doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Incoming. No. Muerto. Here we go. Going up. Hey. Shepard, I've scanned the room. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Muy bien. Pero tengo que explorar que no haya más enemigos. Uy, si este sale muy grande porque viene mucho enemigo, ¿no? Mañana 12 horas, gente. Prometido deuda. Mañana 24 horas.
Sí, sí. Una extensible sin límites. No, porque no me quiero quedar en la mierda. ¿Cuánto le duró el extensible al Graph? Creo que un mes. ¿Qué? Un mes. ¿Un mes en directo? Yes. ¿Con todo prendido? Oh yeah. Hostia. Es que ellos tienen PC de la NASA. Ah. No lo puedo creer. Con nuestra consola humilde. Sí, esa wey. Una semana prendida. O sea, la mierda. Sí. Bien, guardamos. ¿No puedo guardar? ¿Qué mierda? Ya, inyectamos cura, gente. Salvamos este distrito. ¿Qué? Ya, es el enemigo, ¿no? Vamos, gente. No. Oh. Holy shit. Córrete, Jacob. Ahí está muerto. Un enipaso. Y se acaba todo. Ahí. Ey. Madre. Ventiladores del este. No, del oeste. Y este oso. ¿Ah? Muerto. Muerto. Toma. Mira. Metele duro. Bien. Vamos, Illo. Ay, qué mierda, un Krogan. Párele, weón. Toma. Otro más. Dispárele. Fuera. Ahí. Cuidado, hombre. No lo puedo creer. Como... No, güey. Caballo muta y suave las montañas. Ah, no, güey. Estoy viendo aquí una cosa impresionante, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahora la suya. Ah.
Creo que no tiene retraso en el teléfono. ¿No? ¿Me puedes describir lo que estás haciendo ahora? Ahora estoy inyectando una cura para curar un distrito que está bajo una plaga. Vale, pero la acción que estás haciendo. Ah, estoy disparando. Estoy disparando de los conchetumares. Hostia. Bien, fuera. El Wimishu. El Wismi. El Luismi. One down, one to go. Let's move. Want to go. ¿Y este juego tiene online? Creo que el 3, pero no sé. Es que creo que cuando hacen remasterizaciones de juegos no le meten online cuando lo tenían originalmente. Mierda. Uf. ¿Qué? Yeah. Voy a escapar de algo, pues no. Moving on its way. Watch it. Charge it. Got a line. Now let's finish you off. Get over here. Bien. ¿Qué wea? Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. No. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself.
¿Usted dice mono tan guapo? Professor, how Un can you say salariano. that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. I'm gonna look around for a moment. I can't believe Morden said all those things. I thought I knew him. Pues no. It's going to be strange running the clinic without the professor. But we'll get by. No, no quiero volver a la Normandy. Pero tío. Atrasado. Tenéis como 4 segundos de retraso, ¿no? Pero si tengo para... ¡Qué sumario! Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts. Had top-level clearance once. Retired now. Still, hear things. Informed of name only. No knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. The collectors have been abducting colonists from the fringes of the terminus systems. No distress signals are sent out. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No. Spreads too slow. Airborne virus? No. Slower than gas. Drug You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. We're going to need a lab. There is a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solus. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Ahora tengo que hablar con el hombre ilusorio. Ah, no. Oh. Madre mía. Bien, investigo un poco acá, vuelvo a Omega, ver si está disponible una misión, guardo y me voy. What's this area of the ship? This is the FTL in addition to interface. This allows lag-free communication Ah, even no. when you are logging you Ya out, lo... Shepard. Oh, shit. ¿Es el Omega? No. What's this area of the ship? This is the Normandy's technical lab, where you can investigate new research upgrades that will improve ship or team performance.
All upgrades can be developed in the Normandy's lab, provided you have acquired the necessary resources. You can find these resources by scanning planets or searching while on missions. Muy bien. ¿De qué me dice Tulio? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeer. Heard Kirihi died in Vermeer. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions. Needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team. Deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. Bien. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Sí. Mejoras. A ver. Iridio. Sí se puede. Va a ser tu segundo directo. Increíble, ¿eh? Quiero más, pero no hay gente. Qué mal. Si 10 palabras lo publico en el Explanation, a lo mejor llega algún weón. El típico weón. El curioso, lo llamamos. Hay que ver aquí. Prototypes. Ahí. Identificamos esto. Esto. Esto también. Yo. Uy, casi me quedé sin paladio. No importa. Me compré este. Y este. Yo. Commander, you've received a new message at your private terminal. Gracias.
escopeta katana. Vamos por esta. Me quedo con este. Bien, chico. Ah. Morgan. Sahid. Que mierda, yo soy el único con... De mi terminal privada. Alojamiento del capitán. Uy, han comentado. Vamos a ver. Ojalá que no sea lo mismo, weón. Sister, 19 LOL. Digo, acá. Hostia. ¿Qué pusieron? Pusieron Sister, LOL, online. Aquí hay otro tipo que está... Ah, lo está jugando en Play 5. Ah, bueno, él tiene más... mensajes... ¿Quién es? ¿Cómo está el equipo? Sangre de dragón. No, vamos a hacer directo en Instagram. Ahí hacemos directo en Instagram. Como los últimos tiempos. ¿Te acuerdas ahí? Sí. Qué buenos tiempos eran esos, boludo. La calidad era una mierda. Pero se pasaba bien, ¿eh? No me quejo. ¿Y si jugamos randonáutica? ¿Qué es eso? Una botón que te manda en lugar así de inferior, así. Ten cuidado, chiquillo, ahí te pueden violar. Es lo que estoy buscando. ¿Ah? ¿Cómo? No sé. Yes.
and 7. ¿No hay otra música? Yo voy. No sé, que voy a terminar todo lo que tengo aquí en la nave y me voy a acostar. Ya muy tarde ya. ¿Es mucho, pibe? Ah, no, es poquito. Ahora. How can I help you, Commander? I won't take any more of it. Back to work. Creo que voy a empezar a hacerlo directo más temprano. Commander, what can I do for you? I'll let you work. Of course, Commander. Of course, Commander. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Aquí tienes. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now? You and me. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Qué risa. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just Comentaron. stability. Jeff, ¿Sí? Joker will always have Vrolic syndrome. He would never Hola, admit it, buenas but noches. he needs my help, and ¿Qué he pasa, Pepe? ¿Qué always tal? will. I wish it weren't, but sadly it's true. ¿Dónde nos sale un tal Nation? Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, Ah, ¿qué maybe it's dicen? you. Bueno, no sé. No, vamos a poner, no sé. Bueno, depende. A place for a person to Viene stop, directamente de Estados Unidos. catch a breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. Ay, estoy borracho. Borrachísimo. Access to the AI core is restricted. Ya creo que le conseguí la parte a los buenos de abajo. Creo. It's just too dangerous for them in New Kent. I'm shipping my family back to Earth. You can afford that? Cerberus looks out for their own. They're funding the transport for me. It's the least they can do when we're putting our lives on the line. Bien. A ver. Voy a hacer una vez. Ah, está el baño, The señora. men's restroom is on the port side of the ship. Ya. Y yo voy. 1 de 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 1 de
green across the board. The forward tanks are buoyant and elevated. Are you talking about the Normandy or Miranda? I'm talking about the one that's covered and protected, not bouncing in the breeze. I don't know. Operative Lawson's uniform is very official. It always makes me stand at attention. You're such a dog. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Oh. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Ah, bueno. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. It's so worth losing to see you taken down a notch. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. Hostia. What can we do for you, Commander? Carry En el on. Womo el Will trago do, se llama Commander. whisky, Jack Daniels, honey, on fire, triple, limón, jugo de piña. ¿Qué? Hay un trago que se llama whisky, Jack Daniels, honey, on fire, triple, sex, limón y jugo de piña. ¿Qué mierda? Te mueres, chaval. Veis lo que dice limón, menta, azúcar y... Yo probé el Jack Daniels que era de sabor manzana. Muy bueno, Gin, limón, mango, Warden's psych perfumado, profile warned algo of mero. hyper behavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Bien. Maybe we'll talk later. Aquí no vi una weá de... Commander. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to... Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks. I'll remember this. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she Okay, could be. There's Manda. always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking? Well, about the ones you went out with, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. That's it for now. See you, Commander. Bien. Bien, gente. Nos despedimos. Muchas gracias a los que se pasaron, aunque eran hackers, pero bueno. Un saludo. Bueno, gente, concluimos en esta ocasión terminando por lo que pudieron apreciar por la misión ahí de la
la plaga en el distrito de Omega, que tendremos que volver en el próximo capítulo a terminar de reclutar a otro compañero. Pero bueno, eso será para el próximo capítulo, Ya que, avisaremos. que ahí ya será espontáneo, la verdad, y también avisaremos cuando se tenga que avisar. Pero bueno, de antemano, muchas gracias a todos los que pasaron, aunque eran media raras las visitas, pero bueno, Sí, se agradece, hay que ser humilde. sí, humilde, yo siempre, yo sé de dónde vengo, y ¿Te viene cuenta de Caritation es Instagram? Caritation. Se viene cuenta de Instagram, sí, porque no. Sí. También ahí con Clan Edition, mis patrocinadores. Y Obviamente. bueno, algunas palabras de despedida de Caritation Edition. Bueno, gracias a los que se pasaron, en especial a los hackers. Bueno, y el Kevin ahí al final dándolo todo. Sí. Y nada, esperen la cuenta de Instagram, la vamos a dejar abajo en la descripción. Y ahí vamos a ir avisando cuando se viene o no se viene directo. Y las cosas que vamos a hacer. Así que, bueno, yo voy a guardar aquí. Guarde. Aquí. Importante, guardar. Y bueno, gente, eso sería todo. Un gustazo, ¿eh? Muchas gracias por pasarse por acá y no, chao chao.